Ito na yung isa ko na insan. Very American siya magluto yan. Yan. Green pepper, sibuyas, corn. Tapos buttering the corn and the onion and the green bell pepper and pressing it on the machine. Okay, naglabas siya ng Starbucks garlic bread. Ganyan yung garlic bread sa Starbucks India. Okay. Cutting niya na yan sa gitna. Nice. Okay, namay niya na. Okay lang. Malinis naman yung kamay na pamilya ko eh. Yan na, buttering. Star margarine. Indian star margarine. Let's go. Yun na. I am very proud of my cousins. Mayonnaise. Ketchup. Na pa-expire ng ketchup. Okay. Yan na. Mekas na ni insan ko yan. Mekas na yan. Parang na very professional na chef si insan. Mekas. Yeah, nice. I'm very proud of you. Okay. Nice. Yun na. Mekas niya na yan. Pati yung aging. Okay. Kuha niya yung mga ginigrill niya. Tama na. Sunog na yan pare. Okay. Yan na. Oh, ba't parang nagkalat-kalat? Di nila pinakita sa video. Okay. Sige. Hayaan mo na. Yan na. Yan. Very American inspired. Okay. Yan na. Lagyan niya na okay. Kumuha siya ng green bell pepper. Yan. Nalagyan niya na yan. Okay. O, parang na burger yan ah. Sibuyas. Siyempre, you're not an Indian pag wala na sibuyas ang pagkain. Let's go. Kinamay niya na yung corn lahat. Let's go. Sobra na malinis yung kamay ng pinsan ko na yan. Antibacteria. Araw-araw pa nagpapaincheck yan. Ilagyan nila ng konti na cheese yan. 35-degree cheese. Yun yung narinig ko. Yata. Tomato. Let's go. Cutting the tomatoes into circles and placing it there. Wow. Beautiful. Sobra na galing. Masala. Tapos na yan. Tapos ipipress niya ulit. Ramdam ko lang. Oh, sabi na eh. Diba? Let's go. Ano kaya itsura niya pag melted na yung cheese? Waiting. Okay, buttering. Butter muna yan. Sige. Pressing niya na. Okay. Hindi mo na babalik. Magkano pala? Magkabilaan. Sige. Cutting na yan. Yun. Oh, 4 na cut yan ah. Para na PJ yan ah. Sobra na. Kinamay niya ulit. Okay lang yan. Kahit luto na. Mainit pa naman eh. Hindi pa naman makakadikit yung bakterya habang mainit pa yung tinapay, di ba? Vegetarian. Chutney. More chutney. Okay. Meron pa. Sobra na yan. Ano yan? Okay. Cheese na yan. Cheese. Of course. Cheese. Protein cheese. Let's go. Ito na yung ready-made product ni insan. Sobra na sarap. Kain na kayo yan, baya. Yan na. Oy, very na juicy yan ah. Wow.